Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr, mi nombre es Hatox. Y bueno, en el último vídeo, largo otra vez, ya lo sé, ya lo siento. Volvimos a poner un marcador sin yo saberlo. Bueno, no, esta vez sí, esta vez lo puse para ir aquí. Nada, vinimos aquí a Whitechapel, ¿vale? Conocimos a todo el mundo prácticamente, hemos mejorado la salud de todo el mundo prácticamente. Y nada, no sé si debería de hablar con alguien. De nuevo, intentamos entrar donde el señor Good Petrescu. evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with glue. ¿Qué hace los Peters So- con esto? I'm not bothered. Esto no lo tenía antes, ¿no? Sí. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Madre mía, por Cross's favor. Joe. Muérete, hombre. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Madre mía, por Dios. Qué tío más trágico, por Dios. Goodbye. Is there only pain and suffering in this world? Muy bien. Hola, ¿están ahí hablando? You again? Goodbye, Mr. Otra vez. Esto parece que pasa cuando hablas con muchos... muy seguidos, ¿no? Es como si... no sé. No estuviera preparado el juego. La verdad. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Goodbye for now, Mr. Lewis. Bueno, pues... For there is no protection against No sé. Good evening. his father would. I have had an... Vale. ¿Ya qué? Good evening. Changed. Do you need any... Your money is the only Vaya. Sutil, ¿eh? Goodbye. Estoy mirando si alguno me cambia, ¿verdad? Do you need... Save your time for the people who... Goodbye, Mr. Vale. Bueno, como iba yo diciendo... Bueno. Que tío, que no podemos... Por algún motivo no podemos acceder allí. Me dice que mire lo que dice el otro. O sea, que esté atento a sus movimientos o a su... No lo sé. Vale. No es por aquí. Y tío, es que no puedo acceder. No, por allí no viene. Está la muda. Y estaba el otro, ¿no? Que ya le cura el resfriado también. Good evening. And good evening. Do you need med... Do you have a pill for I'll leave... Bueno, pues nada. Vamos a ir para allá un momentito. Vamos a volver y explorar un poco mis posibilidades, yo qué sé. Ay, por Dios.
Los dos han venido de allí de la esquina, no digo nada, You are blinded by the Sí, hombre. Barrett, you know the game. You paid for peace of mind. Can't you just look the other way? A ver. Anda, mira, mi amigo. Maybe it's time to... Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. Vaya. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Madre mía. Since I took an oath to help people, Well, seen better dead. Vale. Ah, que no tengo. I will... I'm looking for Dorothy Crane. She... Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Vaya. No fabriqué otro tratamiento para el resfriado. What help could I... That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburer's shit. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. No está resfriado, ¿verdad? Pero bueno. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Vaya. You obviously place yourself above the misery of Whitechapel, but you are as repellent an individual as I have ever met. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. I'm looking... Dorothy? Tell me truthfully,
Why are you so thankful? By keeping my tenants alive. Muy bien. Goodbye. Vamos, supongo que lo de la cara bonita es una... es una pista para... Para la otra, ¿no? Para la... No me acuerdo cómo se llama. La puta. La señora que fuma, perdón. Por favor. ¿Puedo subir? Quiero hacerle un remedio, tío. Ok. Estaba por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ay, sí. This district seems to get uglier every year. Mr. Bates, Evening. since I took an... Well, seen better days. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates. Me lo puedo comer ya, creo. Mr. Bates. Evening. Sí. Goodbye, Mr. Bates. ¿Cuánto? ¿What? Ah, solo 1000, cojones. Pensé que ponía 10.000 y digo, vamos, es que me lo meriendo ya. Vale, ¿dónde está? Vale, esta, no sé yo si... No sé quién es. Ah, el Benjamin. No tengo lo de la migraña todavía, así que no puedo hacer nada. Good evening. Nada, nada. Goodbye, Mr. Its effectiveness has been proven. Good evening. I'm afraid. Even the flu, no matter. A gun? Pues os voy a... Aquí, O sea, tío, tengo poderes de teletransportarme casi. Que se supone que no es teletransportación, pero vamos. Y no puedo subirme ahí, tío. O sea, no puedo subirme a ningún lado de por aquí. Tío, es que ahí... Debería de poderme subir ahí, tío. Es que no entiendo cómo va esto, de verdad. I cannot enter. Esta me dice que está cerrada. Esta ni siquiera me da acción. Entonces la ayuda... Ya, lo sé. All your problems, as long as you have the money. All the good boys join the army and the scouts turn criminals. Nada ahí. Nada por aquí. Va, muy bien. Me sabe mal porque lo iba a mirar. Me estaba pensando si mirarlo o no. Pero me he dicho, no, voy a buscarlo, que tan difícil no será. Y aquí estoy, que no encuentro, tío. Es que yo qué sé. I won't end up another drunk arsehole littering. Oh. How are you? I'm not your... Goodbye. All the good boys join the army and the scouts turn criminals. Colossus. Perhaps I should look into it. Es que, tío, de verdad, o sea, ¿cómo coño lo hago? This district seems to get uglier every year. Nobody at home. There's nobody here. Who distributes flowers at this hour? Me acerco por aquí.
Oye. Menos mal, tío. Que no he tardado más. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Es que no, tío, normalmente cuando pasa una escena así, el suelo It's locked. se ilumina, como pasó la otra They vez. must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. O sea, el suelo se ilumina y me dice, como, o sea, en plan, colócate aquí. Pero es que no salía, por eso no me sale. Tío, es que yo qué sé. O sea. Mira. Habla con esta. Good evening. Change. Goodbye, man. Pues no sé, a lo mejor se refiere a la muda. Estaba por aquí. ¿Dónde? No me acuerdo dónde era. Era por aquí. Con lo de cara bonita, quiero decir, ¿no? Lo que se supone que esta es súper preciosa. Hello again, miss. Very well. Good evening. And good evening to you too, my good. Are you aware? But may I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Maravilloso. I'll leave. No hay nada más por aquí. Bueno, vamos a hablar con el otro también. Que está por aquí también. Debería estar por aquí. I cannot enter. Cerrada, ¿y aquí? ¿Hay algo? Tío, pero es que estas son las cosas de este... Que sí, que son juegos y lo hacen para que haya pequeños límites, ¿no? Pero, tío, o sea... Puedes hacer esto, ¿no? Pero no puedes bajar por aquí, ¿sabes? Un poco... Pero bueno. Ya. A ver, este debería estar por aquí. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true Good evening, horror Doctor. around you. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with
unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his... He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Muy bien. El buzón y la carta. Nada. Volvamos. ¿A dónde es? Creo que no es por aquí. Es por otro lado. O sea, creo que desde ese lado puedo ir, pero prefiero no dar un rodeo por el cementerio. No por nada, sino porque yo qué sé. The walls of your home will not protect you. For there is no protection against malevolence. O sea, hay algo, una carta o algo que eso. Coño, encontramos una carta del otro, ¿veis? Y era una pista, joder. Por aquí no es, ¿verdad? No. Es aquí arriba. Cheap price, good quality. Come on, take a look. A ver. Vale, yo estoy yendo a la dirección opuesta. Vale, esto parece un edificio grande. Cualquiera diría que es una capilla. ¿Dónde coño estoy, por Dios? Bueno. Que me lío. Por ahí no. Al final el camino por el que dije no, por aquí no. Veréis. Justo dije, está. Este es el buzón. Me di vuelta. Fíjate. Uf. ¿Es algún buzón? Ah, vale. Mis queridos hijos, siento mucho no haberos escrito en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puedo parecer egoísta y absurdo con vosotros. Cuando vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie del cañón, por eso os escribo hoy. No volveré a Rumanía. Así que es probable que no nos volvamos a ver antes de que muera. No juegue. No estéis tristes, hijos míos. Ya sois mayores y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor. Y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil. Os dejo una larga y próspera vida. Dadle besos a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre seré vuestro padre. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Okay. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in.
nice, good quality. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Nivel 2 de cautivar. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Y ya está. No, no hagas que me arrepientas. Lo primero que hace es entrar, al entrar le robas. La ancestral figura de los microblusus. A ver. Sol y fuego, no. Creo que el más... persona fallecida que no se descompone, que puede presentar una tez natural. Tono y respuesta. El ajo los ahuyenta. Siempre se oscurece. La figura clásica del vampiro, vaya. It's locked, all right. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. No, que va, toma. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Okay. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Me encanta la gente de Europa del Este hablando inglés. Tiene un acento más peculiar. Tell me, I do not... did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. ¿Por qué? Tío. Goodbye. Espérate, coño.
Yes? ¿Por qué me sigue saliendo esto? Oh. Tell me. I do. You say. I Don't. Do you have any family? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Okay. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. Madre mía, I still esos see a ideales. dark future ahead for my people. Sí, la verdad es que Rumanía no es el país más deseado por todo el mundo, ¿vale? No os voy a mentir. Si hay alguien de Rumanía viéndome, escuchándome, ya lo siento, pero vamos. Goodbye. No lo digo de malas, o sea, de verdad. ¿Cuántas cajas fuertes tienen? Ah, vale, esta está abierta. Seguro que tiene cosas preciosas ese país, ¿vale? Como muchos otros países. Pero la gente no dice, oye, ¿sabes qué? Me encantaría irme a vivir a Rumanía. Había otro buzón ahí, ¿eh? Podría haber sido ese el buzón, la verdad. Yo abro esto, ¿vale? Por si acaso. La mierda está todo. A ver. ¿Qué te pasa? Loco, relaja. ¿Qué pasa, arriba? Ese se está convirtiendo, creo, ¿eh? Esa sed no... Eso de tengo sed, me suena a mí a... A la enfermera querida Dorothea. Cuando leas esta carta yo ya estaré en el barco que nos llevará a Anton y a mí de vuelta a Brasov. Inglaterra no es para nosotros, reconozco que anhelo volver a las orgullosas colinas de Transilvania. Oh, ok. Tan pronto como estemos allí, te prometo que encenderé una vela en la iglesia negra y rezaré para que sobrevivas a esta horrible epidemia. Sé que no apruebas esta decisión y consideras que será mucho más útil aquí para nuestros camaradas de guerra. Pero Antón necesita regresar a nuestra amada patria para ver el tan ansiado brote de la revolución. Es mi esposo y debo permanecer junto a él. Sé que tuvimos nuestras peleas y discusiones, sé que te habría gustado tenerte... Bah. Theodora, que le quiere mucho. ¿Qué pasa, hombre?
What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Toma. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. No te mueres, hijo de perra. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Oh, Dios. I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Loco, que yo no soy A médico. dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. ¿Qué? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Okay. I doubt you're here to test my bedside manners. A ver, espérate. Cuando quiera. So what do I... Coño. Vale, me sigue faltando aquí un calvo. Digo, a ver si me he cargado al que faltaba del distrito y me jode, ¿vale? It's locked. It's locked, all right. Que sí, coño, güey. You shouldn't be here. Voy a meter a la mierda, tú, encima de que estás robando materiales del hospital que evita que los robe yo. ¿Vale? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed?
extorsión. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Okay. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. What? Así es como aumento el nivel de cautivar. Ah, cautivando durante el juego. It's locked. Pues lo voy a hacer todas las veces que pueda. It's locked, all right. A ver, lo más sensato hubiera sido decirle, oye, dimite. Ay, Dios, ¿qué ha pasado? Ojo. ¿Qué pasa? Oh, this one stinks already. Nivel 10, ¿eh? Filthy piece of shit! Los matones son un puto asco, tío. O sea, ¿se los han ventilado todos de verdad? No puedo ir a por todo. Cadete, matón, recluta. Sorry, sir. No admittance. Look lively! It's on to us! Filthy fucking Uno del medio. Watch out for them teeth! Aquí. Bien. Ahora. Kill you!
da, hombre! Pero muérete, hijo de... De verdad, ¿eh? ¿Puedo hablar con este? ¿No puedo? Ah, vale. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. El tipo. Yes? Tell I do. Good. Yes? Goodbye, Mr. Petrescu. Es lo que digo, muchas de estas cajas fuertes y demás. Asumo que lo diré. Se conseguirán si matas a los que las tienen. O sea, a los dueños de las casas, ¿no? Por cierto, miré aquí. Y aparte de esto, está esto de aquí, ¿veis? Que nos habla de... Esto, de diferentes misiones. Estas son misiones, básicamente. La puedo rastrear. ¿Cuál es? Es esta, ¿no? Está fuera de la ciudad, ¿no? Sí. No afuera, está en la otra zona. Y estaba la bestia, ¿no? No, pues sí, vuelve a estar ahí. Bueno. Vale, está merendando, déjala. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! ¡Ay, Dios! Una emboscada. ¿Oye? Incendio. ¡Oh! ¿Hermanos? ¿De quiénes son esta gente? Toma. Filthy fucking beast! I'll take his head! Mamá. Loco, no me diga eso. Buah, pues menos mal que venía aquí. Vale, en vez de ir ahí, voy a probar esto. Pero la carta. Esto por donde... No sé por dónde es. Ah, también es por el... Ah, no, estoy volviendo. Es que no tendría que haber ido, es que lo tendría que dejar ya. Pero si esto está dentro de esta zona... Pues mira, nos podemos plantear... Yo soy idiota, la verdad. Estaba diciendo, esto es como una capilla, como una iglesia. Es esta iglesia, subnormal, tío. Es que de verdad. Es que soy muy tonto yo, tío. Ah, amigo, por aquí.
ese es? Oye. Quedo ya, coño. Saber, de verdad. Coño, ya he pesado. Muelle. No sé si hay algo más por aquí. Buah. Ah, es verdad que dijo este que le... ¿Puedo dar la vuelta? Y pillarla por la espalda. Ahí. ¿Qué pasa? Vaya, no. No, no, no. No. No era eso lo que quería hacer, pero... No. Carta. De la carta en teoría está aquí. ¿Este? Estos son. Por favor. ¿Se supone que estaba por aquí la carta? Ah. Sí, no. ¿Puedo? Gracias. No puedo seguir por ahí. Joder, no tengo ganas de dar tanta vuelta, la verdad. Pensaba que esto sería más rapidito. Barra de plomo, placa de plomo, tal cual. Ah, muy bien. Y otro por aquí. Y se acabó.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Oye. ¿Sí? Bueno, ya pasé yo, ¿no? Me suena esto. Me suena esto bastante, la verdad. Vale, pues sí, esto es como otra forma de acceder aquí. Y aquí habrá que ir por aquí. ¡Uh! Que no te había visto, hijo de puta. Me mata. No. ¿Está la carta? ¿De serio? ¿O no? Por Dios. ¿Y esto para qué venía aquí? Que de plomo, ¿no? ¿Para qué he venido yo aquí, loco? Aquí estaba la carta. This could be the box Lewis thought he La lost. caja, por Dios. There's a letter inside. ¿La leo o luego era malo si la leo? Otra vez. Vamos a volver. Y hacemos esto y ya está, tío. Es que esto también es experiencia, tío, las misiones secundarias. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. You never lose. Goodbye for now. Pues parece que tengo que leerla. Vale, ¿cuál es, joder? Caja pequeña. Barret, no es fácil decir algo así, por lo que seré franca. No podemos continuar de este modo, por lo menos yo no puedo continuar así. Si yo llegase a descubrir lo nuestro, lo suponía. Lo de su esposa con su mejor amigo lo destrozaría. Y después te mataría. Lo hemos pasado bien juntos, pero admitámoslo, jamás me convertiré en tu Jane Lewis. Lo sabes también como yo. Así que esto se acaba aquí ahora. Si apruebas mi decisión, estoy seguro de que con el tiempo hallaremos el modo de volver a ser felices. Tú, yo y yo. Así que protegeremos la parte más importante de nuestra historia. Hasta ese día espero que me perdones por Jane Peterson. A love letter from Joe Peterson's wife. Fancy buying? You never... I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Coño, 50 chelines más los trastos. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did.
She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. ¿Cómo? Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. No. Goodbye for now. ¿Puedo hablar con este? You. De verdad, esto no... No hay nada que se le pueda decir. ¿Y al hijo? Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering? So, I'm not bothered. do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Y luego se toma el postre, ¿no? Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realise he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Muy bien. Goodbye. Pues nada. Even my dreams are soaked with gloom. La pregunta es cómo desentrañas el resto de las pistas, porque algunos de estos, yo qué sé, yo ya hablo con todo el mundo. You again. Este no puedo decirle nada, tío. Goodbye. ¿Veis? Asumo que haciendo más misiones. ¿Veis? Esta está... A ver, me faltan dos, ¿no? Esta, por ejemplo, no tengo ni idea. Esta está hecha, por lo visto. Esto está hecho, que es rescatarlo. Y esto es lo que estábamos haciendo antes de que me dieran la paliza aquella. Pero bueno, esto lo podemos mirar también. Uso. Y así encontraremos al que falta, ¿ves? Cura para la ceguera. ¿Ves el mapa? Coño. Pues está lejos, ¿eh? Bastante lejos, además. Muelles. Bueno, el muelle es la zona a la que fue al principio. O sea, de la zona del principio, os digo. Pues yo qué sé. Bueno. Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Muy largo esto ya. Pero bueno, que... Yo qué sé, yo mientras me lo pase bien, no sé vosotros, pero mientras me lo pase bien y haya monstruos, pues ya está. Voy a ir a un refugio, eso sí, porque no me fío yo de dejarlo aquí a pelo. Esto es el refugio. Pues ya está. A ver, vamos a hacer... No tengo nada que investigar, ¿no? Asumo. Tengo para de reciclar. ¿Puedo mejorar algo? Esta es la misma, ¿no? Me dieron una por algún motivo. Esto está mejorado ya, ¿no? ¿O no? Sí, coño, está aquí, joder. Venga, ya, hombre. Bueno. ¿Qué voy a hacer de esto? Dejarme uno de cada por si me encuentro a alguien. Mientras tengo bastante, ¿veis? Esencia de clavo es lo que tengo poco, pero de lo demás... No, pues nada. Vamos a hacer algo de esto rapidito. Coño, ya puedo meterme una mierda esta. Pierdes el control y dejas a la vez que la bestia se apodere de ti durante un breve periodo de tiempo. La bestia se desplaza automáticamente hacia la posición de los enemigos y los atacas con furia. Coño.
tiene buena pinta, Interrumpen al enemigo e infligen un gran daño. Esto me mola, Mamá, de sombras no tengo nada. Son bastante potentes, ¿veis? Las sombras. Voy a poner esto, hombre. Esto, 2000, 3000, 4000. Maravilloso. Ya está. Generación. ¿Dónde está la salud? Es acumulativo, supongo, ¿no? Eso es más 50, más 100, 150, más 150, 300. No lo sé. Pues ya está. Bueno, pues ahora sí. Espérate, vamos a ver. Desapariciones en Whitechapel. Hemos llegado al punto en que los testigos hacen cola para relatar sus testimonios, aunque este fenómeno... Una zona del país, Whitechapel. Esto una vez más. Pero loco, si es... Se han echado los desaparecidos, ¿no? ¿Quién se supone que ha desaparecido? ¿Esta? No está, ¿quién era? No sé quién era esta. Pero tío, he curado a unos cuantos. No, déjate de rollo. Realmente importante. La prensa ha informado de tu elección. Los precios de la asistencia pueden haber cambiado. Bueno, espérate. Dispensario clandestino. Haber cerrado sus puertas y no haber vuelto a tener noticias de las instalaciones. Ajá. Ah, entonces se supone que se han ido esta, desaparecido, y este no. No, este no. O sea, yo qué sé, tío. Yo le he dado a que... Yo le di, o sea, que olvidara el Pembroke, pero no que desapareciera, que se quitara de en medio. Yo qué sé, tío. Da igual, vamos. Loco. Ya basta, ¿no? Agotamiento, agotamiento, agotamiento. Están en la mierda, todo. Cefalea. Agotamiento. Voy a tener que hacer unas pocas, ¿ves? Y agotamiento. Aquí nada, no cambia nada. Voy a tener que volver, Por Dios, de verdad que... Esto al progresar en la campaña, obviamente, pero vamos. Su puta madre. Grave otra vez. A ver, de verdad que no esperaba. Pensaba que era la opción menos más... Yo qué sé. Bueno, en fin, da igual. Lo hecho está, ¿vale? No voy a cambiar ahora y punto. Debería hacer más mierdas de estas para el agotamiento, porque me hace falta. Cuando llegue el oscuro todo un plumazo y a tomar por culo. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que al salir no pase nada. Pero bueno, intentaré hacer esta misión también. Me interesa hacer lo mejor posible, todas las cosas que pueda. Y ya veremos para el siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.